Salam alaikum, bonjour. Bien sûr, vidéo جديد pour expliquer le chapitre 3, état de contrainte et de déformation pour le module résistance des matériaux. Bien sûr, pour les étudiants de Master 1, géologie d'ingénieur et géotechnique, Université Batna 2. Ok. C'est quoi l'état de contrainte et de déformation? Dans le chapitre numéro 1, qui est le statique, on peut calculer quoi? On peut calculer les réactions, bien sûr, les réactions extérieures sous l'effet des forces, d'accord? Bien sûr, les forces extérieures, par l'application de quoi? Par l'application des conditions d'équilibre. La somme des forces est égale à 0 et la somme du moment des forces aussi est égale à 0. D'accord. Pour atteindre quoi? L'équilibre. D'accord. Mais l'équilibre هذا هو équilibre extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? يعني وش يصرى à l'intérieur de corps solide? Est-ce qu'on peut voir les modifications ou la modification qui sera à l'intérieur du corps solide? Est-ce qu'on voit visible, invisible? Non. شفناها الصباح في الكور كي درنا l'exemple ou la petite expérience sur la table. Oui. On peut voir le mouvement de la table sous l'effet d'une charge. تقدروا تشوفوا le mouvement. Mais le changement اللي sera à l'intérieur est invisible. Mais c'est-à-dire ما نقدروش نشوفه. D'accord. Mais comment on peut estimer les modifications à l'intérieur de corps solides? Alors, madame كاين équilibre statique ou équilibre extérieur, alors il y a كاين équilibre intérieur, il sera à l'intérieur. Par exemple, on a le corps solide, bien sûr avec forme quelconque, sur appui. Les forces extérieures sont les forces F1, F2, Fe jusqu'à Fn. Ça dépend le nombre de les forces. Alors, pardon. Il y a la réaction au niveau de l'appui. Alors, bien sûr, on peut calculer cette réaction par l'application des conditions d'équilibre. شي هذايا معروف ومفهوم عندكم. Mais à l'intérieur, comment on peut estimer les modifications اللي يصراو à l'intérieur? ولا نقدر نقول la question est-ce qu'il y a ولا كش ما كان des modifications يصراو? Oui, il y a des modifications à l'intérieur. Visible ولا invisible? Bien sûr, invisible, ما نقدروش نشوفه. Alors, واش نقدروا نديرو? On peut découper un corps en l'équilibre sous l'action de les forces Fi en deux parties. Partie A et partie B. Par exemple, cette partie est la partie A. Et bien sûr, le coupe est des coupes virtuelles. D'accord. راهي virtuelle. يعني افتراضية. ماهيش صارية. Bien sûr, qu'il y a la partie A, par exemple, il y a autre partie, qu'il y a une deuxième partie. C'est la partie B. Et les deux parties, B. Et les deux parties, soit A,
و P sont كيما راهم نقولو حنا راهم en l'équilibre راهم متوازيين parce que الكوب راهي coupe virtuelle. D'accord. Alors, il y a des forces internes. C'est quoi les forces internes? Il y a la réaction à l'intérieur du corps solide, bien sûr, sous l'effet des forces extérieures. يعني شنو هما les forces اللي يصراو à l'intérieur du corps solide, bien sûr يكونوا invisibles sous l'effet de quoi? Sous l'effet des forces extérieures. هذوما les forces internes. On peut dire aussi que les efforts internes, كيما مكتوب لهنا, les efforts internes engendrés par des forces extérieures. D'accord. يعني هاد les forces internes هذوما وشكون اللي يتسبب فيهم؟ هما les forces extérieures. Pour chaque action, il y a des réactions. في الشابيتر numéro 1 شفنا les réactions extérieures, par exemple au niveau des appuis. Mais le chapitre numéro 3, l'état de contrainte, c'est quoi l'état de contrainte? C'est-à-dire l'état de contrainte ou le changement qui sera à l'intérieur au niveau des forces internes sous l'effet des forces extérieures. تحت تأثير القوى الخارجية. Alors, le but تاع l'état de contrainte خلينا نبسطو parce que ما ندخلوش في le détail ولا كومبليكسي الامور ولا نعقد لكم الامور خليو تاخذوا فكره يعني دي كيما نقولوا حنايا ايدي جينيرال برك با بلوس. D'accord. Alors, le changement ou l'étude du changement à l'intérieur du corps solide sous l'effet des forces extérieures, l'étude تندار بلا théorie ou l'état de contrainte. D'accord. Et bien sûr, madame les forces sont des forces intérieures, tout simplement, les forces intérieures sont dépendent de quoi? Les propriétés physico, les propriétés physiques et les propriétés mécaniques du corps solide. Tout simplement, les forces intérieures. Madame راهم جايين داخل le corps تاعنا, le solide تاعنا, quel que soit le type de matériau, راهم عندهم علاقة بالخصائص الميكانيكية والفيزيائية تاع le corps solide. Par exemple, les caractéristiques mécaniques du bois, ou les caractéristiques mécaniques d'aluminium, caractéristiques mécaniques de l'acier. Est-ce que kif non? Alors tout simplement, l'état de contrainte ou la réaction interne, ou l'on peut dire aussi les forces internes qui sont à l'intérieur du corps solide, dépendent de quoi? Les caractéristiques ou la تختلف من corps solide, من matériau et matériau, tout simplement. D'accord. Alors, il y a des forces, bien sûr, sont des forces élémentaires. C'est-à-dire, à la حساب les éléments les connaissent à l'intérieur. Les forces, soit le côté A ou le côté B, sont des forces qui ont la même intensité. Mais le sens, c'est le sens inverse. باش تاكي تلصقهم وتعاود تردهم toujours هذا يصرى virtuel. داكوغ يعني افتراضي باش تبعد كي تلصق هاد لا فورس تلغيها لا فورس الاخرى وتولي ليطا انيسيال تاعك تو سامبلومون. المات هي ليماجيناسيون قلتها صباح ونزيد نعاودها. الانجينيور لازم تكون عنده ايماجيناسيون باش يقدر يطور روحه. هذه نصيحه نقولها وديما نعاودها. داكوغ سا سي لي فورس انتيريور سي تري سامبل. الوغ شفنا بلي في الشابيتر نيميرو 1 كيكونوا عندنا جروب دي فورس ولا كيما هكا في لي فورس انتيريور نقدروا هاد لي فورس هذوما نلخصوهم في ريزيلتونت تو سامبلومون. بدل ما ندير لوتيد تاع هاد لي فورس على الانتيريور نكتفي اني ندير لوتيد تاع ريزيلتونت. الوغ سي كوا دي اف؟ دي اف سي لا ريزيلتونت دي فورس انترن تاع لي فورس انترن. داكوغ تاع لي فورس انتر الاليمونتير هذو نقدروا ندير لهم فرد ريزيلتونت. داكوغ هذه شفناها في الشابيتر نيميرو 1. اوكي الوغ c'est très simple. Alors c'est quoi DF? DF هي résultante des forces internes. كاينه واحد الرومارك واش نقدروا نقولوا
la surface. هذه surface d'accord من الكوبل اللي درناها عندنا surface. باش يقول لك la surface شوفوا هذه remarque مهمة. La surface est toujours caractérisée. Caractérisée par quoi? Caractérisée par sa normale. D'accord? Par sa normale. Bien sûr, cette dernière détermine le sens de quoi? De la surface. D'accord? Chaque surface est toujours caractérisée par quoi? Caractérisée par sa normale. وهذا النورمال هذايا راهو détermine quoi? Le sens de la surface. ما معنى هذا الكلام؟ حنايا عندنا واحد اللونغاج في الريزيستونس دي ماتيريو هو اللونغاج تاع لي فيكتور. لي فيكتور سوا فيكتور دي فورس سوا فيكتور دي سيرفاس. نحبسوا في النقطة هذه ما ندخلش في الديتاي. داكور. c'est-à-dire اللونغاج هو اللونغاج دي فيكتور تو سامبلومون. هذا هو اللونغاج اللي نستعملوه حنا في الريزيستونس دي ماتيريو. الوغ حنايا في ليتود نتاعنا ما يهمنيش انا سيرفاس كالكو سوا لا فورم دو لا سيرفاس. حنا في ليتود نتاعنا ولا اللونغاج سي اللونغاج دو فيكتور. واش يهمني هو الفيكتور. هي لا نورمال اللي عرفتوه نتوما بكري جو سي با في الليسي تقولوا له الناظمي او الناظم تاع شيء معين. هذا لا نورمال واش تجي تكون en perpendiculaire avec la surface, c'est-à-dire تكون عمودية على surface يعني 90 degrés. d'accord. et aussi هذا لا نورمال هذه هي تحدد لك le sens de la surface, c'est-à-dire نقولوا باللي لا نورمال détermine le sens de la surface. معناها هي تحدد لك الاتجاه وين راهي لا surface نتاعك. d'accord. c'est très simple. alors la résultante de F, la résultante élémentaire des forces à l'intérieur, la résultante des forces à l'intérieur bien sûr dF, le sens نتاعها هو sens arbitraire يعني ça dépend وين يجي. حنا نحكيو على ليطا جينيرال مي توجور حنا عندنا لا لوا اللي نخدمو به سي لا لوا دو كوا تاع لي زاكس. لا لوا دي زاكس. الوغ حنا نخدمو بدو زاكس. نبداو بلو سيستيم تاع لي زاكس نيميرو 1 سي لو سيستيم دي زاكس. هادو كاينه لا نورمال aussi c'est quoi la normale هي le vecteur اللي يكون perpendiculaire à la surface. il y a autre quoi? il y a autre axe. هي l'explication راهي هنايا مي معليش نكسبليكي لكم هنايا باش تفهموا. اسيدي فوتو هذه باش ما ندوخوش. كاين autre axe الاخر perpendiculaire مي l'autre axe يكون en parallèle avec quoi? en parallèle avec la surface. en parallèle avec la surface. d'accord. هذا هو التونجونسيال اللي يكون كيما نقولوا حنايا مماسي لا سيرفاس. جو سي با اذا راني نقول لو مو بالعربيه صحيح. يكون مماسي. الوغ ها هو كي لوا القانون اللي نمشيو به هو لي زاكس نسميه مثلا تي تونجونسيال تي. الوغ on peut faire quoi? La projection de la résultante du force intérieure sur cet axe. l'axe هذا sur cet axe اللي يكون عنده deux axes, la normale et l'axe tangentiel. alors نديرو définition خفيفة. dF c'est la force. c'est quoi la contrainte? la contrainte est égale le rapport entre quoi? entre la force هذه مثلا dF sur quoi? sur la surface ds. دي باش نقولوا على الاليمونتير. ما ندخلوش راحكم بزاف في الاليمونتير وكذا باسكو هذه كيسيون تاع مات ما ندخلكمش بزاف في لو ديتاي. الور هذه هي لا كونترانت. داكوغ. هذه هي لا كونترانت نتاعنا هو الرابور اونتر فورس سور سيرفاس. يعني باش تلقى لا كونترانت تاعك ديفيزي لا فورس سور لا سيرفاس. هاد لا فورم تفكرنا في لا فورم تاع حاجه تاع الضغط. داكوغ. تاع ضغط. ما كونترانت ما هي الا ضغط. اوكي. الور نعطيو المفهوم الرياضي الكامل انه لا كونترانت est égale à quoi? c'est la limite de df sur ds lorsque ds tend vers
0 يعني وين تكون la taille de la surface même microscopique, on peut calculer les contraintes, quelle que soit la valeur de la surface. Tout simplement. Parce que la limite, توصلك وين تحب. Ok. Ça c'est très simple. نبدلكم في المفاهيم très simple. Ok. La projection de la résultante ou la projection de la contrainte, c'est-à-dire que les contraintes, remplacer les forces par les contraintes, tout simplement dire division mathématique très simple, nous df sur ds نلقى contrainte. هذه عملية رياضية بسيطة. Alors, la projection de la contrainte sur quoi? Sur la normale. Donc quoi? واش تعطينا? Tout simplement, la projection de la contrainte totale, la contrainte totale sur la normale, donc quoi? Sigma n. La contrainte normale, très simple, la projection de la contrainte totale sur la normale de la surface, donc quoi? Dans la contrainte normale. La projection de la contrainte, la tangentielle, la projection de la contrainte sur l'axe T, donc quoi? Contrainte qui est en parallèle avec la surface. C'est la contrainte, sigma, quoi? C'est la contrainte de cisaillement. C'est la contrainte de cisaillement. La contrainte tangentielle. La contrainte tangentielle. أي force تكون en parallèle avec la surface تقصها. D'accord, c'est très simple. كي تحب تقص حاجة لازم تفرض قوة تكون en parallèle avec la surface تقدر تقصها. كي تحب تجبد حاجة سواء تجبدها ولا تحشرها راح تطبق قوة تكون perpendiculaire ولا عمودية على الشيء هذا كي حاب تهزو. هذه أشياء في الحياة تفوت علينا. هذه هي l'explication physique نتاعها. D'accord. Alors, il y a deux contraintes. نبداو بالl'axe الأول, c'est l'axe تاع la normale ou tangentielle. Alors, la projection de la contrainte sur la normale تبدي la contrainte normale ou la projection sur T تبديك la contrainte tangentielle. On peut dire aussi la contrainte de cisaillement. نرمزوا لها سيغما تي ولا نعطيوها رمز واحد آخر ها هو كي طو. D'accord. عندها رمز واحد آخر يقولوا له طو. D'accord. C'est très simple. Alors, نهزو même la surface نتاعنا, d'accord. Alors, نخدمو بالl'axe cartésien, l'axe cartésien. نقدروا نقولوا 1, 2, 3. On peut dire aussi كيما نحبو x par exemple, y et z. On peut dire ça. سمي كيما تحب. Soit l'axe 1, 2, 3 ولا l'axe x, y, z. واش يساعدك؟ حنا نقارديو 1, 2, 3. Alors, pour faciliter les choses باش نسهل الأمور نديرو أولا par exemple قادر دير لو كور سوليد كيما هاد ليكزومبل هذا وين تكون لا سيرفاس راني نقولو لو سونس دو لا سيرفاس حنا نمشيو باللونغاج تاع لي فيكتور. لا سيرفاس نهضرو بها بالفيكتور با بليس. الوغ لا نورمال تاع لا سيرفاس هذه اللي هي الاش مادام هاد لا سيرفاس هذه شوفوا هاد لا سيرفاس هذه جايه اون باراليل افيك لو بلون 1 3. الوغ مادام عندنا دو ديمونسيون راح يكون عندنا بلون. جو سي با بالعربيه بلون راحت لي كيفاش نقولوا لو بلون سطح كيما نقولوا راح يكون عندك سطح. السطح حتى كي تعود تمشي على الارض راهي دو ديمونسيون. هذاك هو السطح نفس الشيء. الوغ هاد لا سيرفاس تكون اون باراليل افيك كوا افيك لو بلون 1 3. الوغ تو سامبلومون نمشيو بلا نورمال. لا نورمال تاعها اش مادام لا سيرفاس اون باراليل افيك لو بلون 1 3 بار كونسيكونس كوا واش نقولوا باللي لا نورمال تاع لا سيرفاس هذه تجي اون باراليل تجي بيربونديكولار على لا سيرفاس. الوغ سي كوا لاكس اللي يكون بيربونديكولار على لو بلون 1 3 tout simplement c'est l'axe 2. Alors, l'H, il y a la normale de la surface, تكون coïncide avec l'axe 2. بمعنى واحد آخر
انه مادام حنا لا سيرفاس نتاعنا راهي جايه اون باراليل مع لو بلان 1 3 ولا السطح 1 3 تو سامبلومون واش هو لا نورمال تاع لا سيرفاس هو اللاكس اللي يكون جاي بيربونديكولار عليها ومادام هاد لا سيرفاس جايه اون باراليل افيك 1 3 تو سامبلومون لا نورمال تاعها تجي واش tout simplement تجي perpendiculaire كيما هذا الدو هذا اللي هنايا داكوغ تجي perpendiculaire معها alors tout simplement اش كوينسيد ولا يتطابق او مطابق لي لاكس دو كي نقول اش tout simplement راح نقول دو alors حنا مادامنا نخدمو اون 3 دي باسكو لاكس كارتيزيان اون 3 دي alors كاين اكس نورمال اللي هو اش او 2, la normale, il y a deux axes tangentiels. Il y a deux axes tangentiels. يتمشاو مع le plan 1 3. كاين l'axe tangentiel 1 et l'axe tangentiel 3. C'est très simple. D'accord. Alors, même تكون عندك نتايا la contrainte نتاعك هاي contrainte كون نرسموها اسمحوا لي دقيقة. Pardon. هايك contrainte السونس نتاعها بيان سور يكون هاي contrainte توتال راح نديرها لا بروجيكسيون الوغ مادام عندنا 3 زاكس selon l'axe cartésien 1 2 3 alors il y a 3 axes tout simplement il y a 3 projections de sigma de la contrainte la projection du sigma sur l'axe 2 ou là sur la normale de la surface et la projection du sigma sur le plan 1 3 c'est-à-dire la projection de sigma sur l'axe 1 et l'axe 2 alors il y a 3 quoi il y a 3 axes d'accord ok تمشاو بلي زانديس مادام عندنا لي زاكس راح يكونوا عندنا دو زانديس alors on commence par la projection de sigma sur l'axe 3 donc quoi donc sigma ou quoi sigma avec deux indices كيما نقولوا حنايا زوج معالم يعرفوها كيما نقولوا je sais pas بالعربيه اذا راني صحيح sigma alors la projection de sigma ou la contrainte totale sur l'axe 3 ها مين نعرفوا باللي هذا la contrainte c'est quoi sigma c'est la résultante de toutes les contraintes de la surface واش هي la surface هذه ونعرفوا احنا باللي لا سيرفاس واش يميزها كاركتيريزي بار كوا بار سا نورمال يعني متميزه بالنظيم نتاعها الوغ كي تجي تسميها اولا تعطيها لانديس 1 ديترمين كوا il y a deux indices sigma et g sigma et g l'indice I c'est l'indice de l'axe de projection l'indice I c'est l'indice de l'axe de projection l'indice G c'est l'indice de la normale de quoi de la surface يعني tout simplement sigma c'est quoi sigma نبداو بالindice E c'est l'indice de l'axe de projection la projection de sigma sur quel axe sur l'axe 3 d'accord l'indice G c'est l'indice de la surface de la contrainte totale. Alors tout simplement l'indice G, وشي هو la normale de la surface, c'est H. Et H coïncide avec tout simplement 2. Alors c'est quoi sigma? Sigma c'est la projection de la contrainte sur l'axe 3 pour la surface hein, يكون normal تاعها pour la surface avec un normal 2 tout simplement la même chose pour l'axe 1 qui dit la projection de sigma sur l'axe 1 alors l'axe de projection c'est quoi l'axe de projection c'est quoi c'est 1 d'accord au normal de la surface c'est 2 اللي مكتوب هنا sigma 1 2 هاي sigma 1 2 et sigma 3 2 alors la projection دركا de sigma sur la normale alors
sigma, l'axe de projection c'est quoi? C'est 2. Pour la surface, les normales تاعها 2. عليها نقولوا عليها sigma 2 2. Alors راح نخرجوا براجل هنا. عندك sigma I G. Tout simplement, lorsque I est égal à G, هذه الكونترانت هي contrainte normale. Lorsque I est égal à G, la contrainte est une contrainte normale. Et lorsque I différent de J, tout simplement, la contrainte, c'est la contrainte, contrainte tangentielle. Sigma 3, 2 et sigma 1, 2 sont des contraintes tangentielles. Suivant les directions 3 et 1 pour la surface, il compte normal تاعها 2. Alors, lorsque I différent de J, les contraintes sont des contraintes tangentielles. Et lorsque I est égal à J, comme la contrainte sigma de 2, il y a contrainte normale à la façade d'orientation 2. D'accord? C'est très simple. Et tout simplement, remarque, c'est la normale H coïncide avec la direction positive de l'un des axes. La contrainte normale est comptée comme positive. D'accord? Yani, le sens, alors que le sens de H ou le même sens positif de 2, tout simplement la contrainte est contrainte positive. Ou qui te confie le sens inverse, il y a contrainte négative. C'est très simple. D'accord? نفس الشيء, les contraintes tangentielles sont positives si elles se projettent dans le même sens que l'axe. Et le contraire est vrai. معناها, pour les contraintes tangentielles, que le sens de contrainte tangentielle ou le même sens de l'axe sont des contraintes positives. L'inverse est vrai. معناها كي يكون le sens نتاعهم, le sens inverse de l'axe sont des contraintes négatives. D'accord. C'est très simple. نتمنى الامور تكون مفهومه. نتمنى جو بونس راهو سي كلار. راني حاولت نبسط قد ما نقدر. بيان سور كي يكون عندكم دي كيستيون تقدروا تطرحوا لي كيستيون تاعكم. اوكي اي بون كوراج. نتمنى لكم حظ سعيد ان شاء الله. هكذا اي بون كوراج. السلام عليكم.